बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के कई इलाके आज मंगल से जुमेरात तक गर्द आलूद तेज हवाओं की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने मंगल से जुमेरात तक कई रीजनों में मौसमी तब्दीलियों के हवाले से बयान जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया और हाइल रीजनों में आज मंगल से जुमेरात तक गर्द आलूद तेज हवाएं चलेंगी, जिससे हद नजर महदूद हो जाएगी। कौमी मरकज का कहना है कि आइंदा 4 अय्याम के दौरान तब्बूक रीजन के पहाड़ों खुसूसन जबलुल लोज और जबलुल अलकान पर बर्फबारी का इम्कान है। इलावाजी महकमा शहरी दिफा ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि सैलाब के दौरान पुरखतर मकामात से दूर रहें। बयान में कहा गया है कि इन दिनों मुमलिकत के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। शहरी दिफा का कहना है कि मौसमी तब्दीलियों से आगाह रहने के लिए मौसमियात के कौमी मरकज और शहरी दिफा की जानिब से फराहम की जाने वाली इत्तलात पर इन्हिसार किया जाए। कई बरस से इकामा एक्सपायर है, कफालत कैसे तब्दील कराएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे खरूज ओहदा और खरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खरूज ओहदा लेना होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 2019 से इकामा एक्सपायर है, क्या कफालत तब्दील कराई जा सकती है? इस सूरत में क्या करना होगा? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा तजदीद कराने के बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है, जिसकी कार्रवाई अब शरी अकाउंट के तवासिल सर्विस से की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इकामा की सालाना बुनियाद पर तजदीद कराई जाती है। इकामा पहली बार एक्सपायर होने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, चाहे एक्सपायर हुए 1 माह हुआ हो या कई बरस गुजर जाएं। इकामा एक्सपायरी पर जुर्माना 500 रियाल अदा करने के बाद इकामा तजदीद की फीस जमा कराना होगी। बाद अज़ां कफालत की तब्दीली की कार्रवाई की जाए। कफालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि इकामा तजदीद कराया जाए। इससे कबल जवाजात का अबशर सिस्टम कफालत की तब्दीली की कार्रवाई को कबूल नहीं करेगा। खुदकार सिस्टम के तहत जो प्रोग्राम फीड किया गया है वो एक्सपायर इकामा की सूरत में एक्टिव नहीं होता है। जब तक सिस्टम में इकामा की तजदीद न कराई जाए, इकामा होल्डर की फाइल ओपन नहीं होगी। फाइल ओपन न होने की सूरत में कफालत की तब्दीली का अमल भी मुमकिन नहीं होता। ख्याल रहे कि दूसरी बार इकामा एक्सपायर होने पर जुर्माना 1000 रियाल आयद किया जाता है। बेहतर यह है कि इकामा एक्सपायर होने से कबल उसे तजदीद करा लिया जाए, बसूरत दीगर काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खरूज ओहदा पर गए हुए एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा खरूज ओहदा और इकामा कारामद है, मगर मसला यह है कि पासपोर्ट एक्सपायर होने में 4 माह बाकी हैं। इस सूरत में मुमलिकत आ सकता हूँ या नहीं? वजारत का कहना था कि मुमलिकत आमद के हवाले से कवानीन के मुताबिक ये लाजमी है कि सऊदी अरब आने वाले का कारामद वीजा और सफरी दस्तावेज हों। वाज़ेह है कि पासपोर्ट बैनुल अक़वामी सफरी दस्तावेज होती है। सफर के वक्त पासपोर्ट का कारामद होना लाजमी है। मुमलिकत आमद के बाद अपने मुल्क के सिफारत खाने से पासपोर्ट की तजदीद कराई जा सकती है। पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में कराना जरूरी है, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। नए पासपोर्ट की एंट्री गैर मुल्की कारकुन के स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए बआसानी करा सकते हैं। इसके लिए जवाजात के दफ्तर भी जाने की जरूरत नहीं रहती। अबशर या मुकीम अकाउंट पर तवासिल सर्विस मौजूद है, जिसके जरिए पासपोर्ट की नकल मालूमात कराई जा सकती हैं। ताहम इसके लिए चंद उमूर का ख्याल रखना जरूरी है। तवासिल सर्विस के जरिए तजदीद होने वाले पासपोर्ट की एंट्री कराते वक्त पुराने और नए पासपोर्ट की स्कैन शुदा कॉपी इकामा की कॉपी के साथ एक ही फाइल में अपलोड की जाए। हर दस्तावेज की जुदा जुदा फाइल न बनाई जाए। अलग फाइल बनाने की सूरत में खुदकार सिस्टम फाइल को मुस्तरद कर देता है, जिससे नकल मालूमात की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती। सऊदी अरब में 13 एयरपोर्ट्स के लिए बस शटल सर्विस का मंसूबा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मुमलिकत में 13 एयरपोर्ट्स के लिए बस शटल सर्विस फराहम की जाएगी। मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए बस शटल सर्विस की तजवीज़ पर काम किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि एयरपोर्ट्स के लिए बस शटल सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर होगी। मुमलिकत के तमाम इलाकों और बड़े शहरों में सियाहत के फ़रोग के लिए बस शटल अहम और ज़रूरी है। एयरपोर्ट्स के लिए बस सर्विस से मकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और
سیاحوں کو آمد رفت میں آسانی ہوگی، ٹریفک کا ازدحام کم ہوگا، ماحولیاتی آلودگی کم ہونے کے ساتھ ماحولیاتی سلامتی کا معیار بہتر ہوگا۔ اتھارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بس سروس سے ایئرپورٹ آنے جانے والوں کو مختلف سہولتیں فراہم ہوں گی۔ اس سروس کے ذریعے ایئرپورٹ کو شہروں کے مرکزی علاقوں اور عام مقامات سے جوڑا جائے گا۔ سعودی عرب میں ٹریفک حادثات سے اموات میں 26% کمی۔ سعودی عرب میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں پچھلے برس 2022 کے دوران ٹریفک حادثات سے اموات میں 26% کمی ہوئی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق گزشتہ برس ٹریفک حادثات سے زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 21% کم ہوئی ہے۔ گزشتہ برس حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 4555 جبکہ زخمیوں کی تعداد 24446 ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ماتحت ٹریفک سلامتی کی وزارتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حادثات میں اموات اور زخمیوں کی تعداد میں کمی کی بڑی وجہ مسلسل چلائی جانے والی آگاہی مہم ہے۔ محکمہ ٹریفک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس 35.77% حادثات کی بڑی وجہ اچانک اوور ٹیکنگ کرنا رہی ہے۔ دوسری بڑی وجہ گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہ رکھنا۔ تیسرا سبب دوران ڈرائیونگ سڑک پر توجہ نہ رکھنا تھا۔ ایک وجہ سڑک پر ڈرائیوروں کی جانب سے گزرنے کے ترجیحی حق کو نظر انداز کرنا اور مخالف سمت میں ڈرائیونگ رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس گاڑیوں کی تعداد 14% اضافے سے 15.7 ملین تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخ پھر بڑھنے لگے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 13 مارچ 2023 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مملکت میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 198.44 ریال رہی، جو اتوار کو کاروبار کے اختتام پر 197.06 ریال میں دستیاب تھا۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 226.78 ریال، 22 کیرٹ 207.89 اور 18 کیرٹ 170.09 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا ہے۔ مملکت میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی 1904.98 ریال، 22 کیرٹ کی گنی 1995.70 ریال جبکہ 24 کیرٹ کی گنی 2177.13 ریال میں دستیاب رہی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ڈائیلاگ سے تنازعات حل کرنے کی مشترکہ خواہش کا اظہار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے سعودی عرب اور ایران کا معاہدہ اس مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ملک رابطے اور بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان تمام زیر التوا تنازعات کو حل کرنے کا کوئی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور ایران جمعے کو کئی برسوں کی کشیدگی کے بعد سفارتی تعلقات دوبارہ بحال کرنے اور 2 ماہ کے اندر ایک دوسرے کے ملک میں اپنے اپنے سفارت خانے کھولنے پر رضامند ہوئے تھے۔ ایس پی اے کے مطابق یہ پیش رفت عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کے شاندار اقدام اور سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان اچھے تعلقات کے فروغ کے لیے چین کی حمایت کے جواب میں ہوئی ہے۔ چین کے زیر اہتمام معاہدہ طے پانے کے بعد الشرق الوسط کو پہلے انٹرویو میں شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ایرانی ہم منصب سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 ماہ کے اندر اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان دوروں کا تبادلہ ہمارے لیے معمول کی بات ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔